date. We're going to treat Daddy for Father's Day. Treat ko nila guys. Daddy wants to eat. Treat ko nila food. No. Ate Daday's treat for Daddy's Father's Day. Date may kay na aming sponsor. Na-sponsor ang amo ang Father's Day date karon. Salamat sa sponsor from Utah, USA. America. Oo na nga date. O nang among ibuhat karon nagpakuan mi. Nagpagutom mi kay naami libre nga date karon sa Father's Day. Ni Dodong. Padong mi sa mong atuan para mag-date. Thank you. Salamat kayo sa sponsor. Oh, handsome view. Dagat. Ano yun sa kayong dagat to? Linaw kayo ang panahon. Perfect time sa amo ang date. Dito ay manuro niya ta dito ay agion ta nagbalik na mo na di ang katong gagyan na to nga kuan di. Or wala ko labot. Oh, dara dai sabot na siya oh. Apil gyud oh. Oh, what will you say to Daddy? Happy birthday, Daddy. Kiswa. Kiswa? What will you say to the sponsor sa ato ang sushi date? Thank you, USA, USA. Thank you, USA. Mama Daday. Mama Daday, thank you Mama Thank Daday. you, Mama Daday. Ate Raya and Bibi Mai. Thank you, Ate Bibi Mai. And also to Papa Marlo. Si Daddy, og Nana, Kadiri Mai. And thank you also to Papa Marlo. Happy birthday, happy Father's Day to Papa Marlo. Salamat. Happy Father's Day to Papa Marlo too. Happy Father's Day, Papa Marlo. Thank you for the treat. Salamat, Yusi. USA. USA ganda. Tawin namin dito. Okay, tabi tayo ni. Oh, look at the train. Oh, ni nga mo agian sa una. Musakay rami ana og manglaag ni karon. Thank you Jesus. Oh, nanami car, nanami amuang, makalaag nami og asa mi gustong laag. Thank you Jesus sa paborong panalangin. Ni Daddy. Unsa man palit ko ato train for your Father's Day gift? Wah, taga parkingan. Release. Release. Thank you Lord. We're almost here. Hapa din no? Kapa deh kapa. Apa is that like that thingy, like a flower and thank you Mama Daday, Mayka, Tiraya. We bless you. God bless you. We bless you. Bless you. Thank you. Thank you USA. Thank you. Thank you everyone. Oh, ara mi diha. Ganahan mi mukaon diha sa Kappa Sushi. Kappa Sushi, di ba? What do you call it? Kappa. Kappa means it's like a frog, like his head is like a flower, it's like a Na monster. diha o nas igbaw. Ara mi diha. Kappa store guys. Kappa Sushi store. Excited? Excited? We're here. Kappa Sushi. It's a Kappa store. We're the Kappa store guys. Namin sa Kappa Sushi. Ang linya na po niyan po talaga. Father's Day celebration.
Sponsored by sister ni Lia. Ay kate. Ang napod diri sa Kappa Sushi. Order among celebrant. Asa na ko? Ari lang tada pita ro distance. Is it cup guys? Kani? 発見された受付票をお持ちになってお待ちください。ご来店ありがとうございます。 Number 62. Guys, sa katang ano? Wait. Order sa Hi, May. order ah. Ako na siya sa daan sa yung gusto kong kanon o. Come on, guys. Beautiful photo. Daddy. Order si Daddy. Order mo. Eat ko. Ano to katungurag French fries nila nga gagmay dito? Alaman mo mo? Katungurag lang yun ang French fries nila nga nagpis kayo ba no? Ano? Ah, like,
Salmon. Bye-bye. Thank you. Thank you. Biya ka na namin. Yes. Halos ang favorite ng salmon na. Kato akong salmon din nga. Sige. Smile up. Smile for videos. Smile. Sabi guys. Sabi. Start to eat na. Salmon. Move to daddy. Happy Father's Day, Daddy. Ito guys, tuna salmon na ay laing klase sa salmon among i-order. Pink pudding. This is one of my favorite food. Sa mana karaan pan dyan. Pinto na dyan. Ano yun na? Sushi overload. Bernod na kayo. Overload na mong lamisa. Order. Maday pa yun eh. This is our last order. Look, tinuod mo ni uy. I-touch na siya. O balik ko. Baga ng train. Bye train. Happy Father's Day. Ano na to? Yummy bite. Salmon. Ay, guwapo kayo siya. Oh, tanawa. Look at the salmon. Thank you kayo sa sponsor. Ano to? Ano niya mo papina. Confirm your order fee. Pila daw? Spring na din ang imuhang 3.8 ra. order. Sa kadagan na may kaon kayo. So, Oh, may na lang. Napami sobra. Sa usa kalapad. 3.8 ra among gikaon. confirm na. Okay. Thank you sa sponsor. Napami sukli. Busog kayo, mi. Yes. Let's go. We'll find another food treat. Thank you, Ati. Wala kayo kumakakuan sa katong gusto na. Dito kayo ma? Kung gusto na kukuan ba? Wala na kayo, no? Like the dessert in there. And kani nga dessert yung gikaon kay mao na iyang favorite. This is my favorite too, guys. Mga artista sa Pinas, no? Wala ni Ariel, palit sila ni. Kuan turista ganahan sila mga ingana. Basta kuan foreigner. We will let them try that one. Okay, we share each other. Eat your food, yeah, we'll share when you're done. Okay. This one is so yummy, chocolate. Okay. Nasa kuan na din. Ang iyang kuan is vanilla siya. Dapat export. Happy Father's Day. Dami unsa na ang vanilla? My turn. My turn.
sobra na mo nga pila to mga gasto ron. Kuan ra ibutang ta mga 4,000 ra, no? Naapat na 6,000. Grocery na nato. What mo? Oh, mine is more looking yummy. 5 minutes later. Sabi pagid mi og sushi. Sushi na food. Kani pwede ni kaunon karon niya or pamayo ba? Sale na gyud na guys oh. Naibong man may bisan busog na ta. Ana. Bang bawon. Yung bound. Maka Tanawa na di duha ka buok no. O dagko siguro ni siya maura man. Nya tanawa ang presyo is 753. Nya kana 400 nya na sale na siya iti ka. Pero maura gihapon, duha ra gihapon. ano nagbaskit No?